बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज हम सबक नंबर 3 रियासत मदीना का इस्तेहकाम वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस जो टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है गज़वा बदर हुआ, तो ये आप इसका आंसर लगाएंगे 2 हिजरी में। उसके बाद है नेक्स्ट बदर का मैदान है मदीना मुनव्वरा के करीब। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ है ग़ज़वा बदर में काफिरों का सिपह सलार था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे अबू जहल। नन्हे मुजाहिदीन हज़रत मौज़ और हज़रत मौज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया, तो यहाँ आप लिखेंगे अबू जहल। लास्ट एमसीक्यूज़ है पढ़ने लिखे काफिरों का फ़िदिया मुकर्रर हुआ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे मुसलमान बच्चों की तालीम। उसके बाद हाली जगह पुर करनी है, तो सबसे पहले जो है वो है जहाद की मानी है, तो यहाँ आप लिखेंगे कोशिश करना। उसके बाद अगला है ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक को 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के करीब डैश नामी मैदान में हुआ, तो यहाँ आप लिखेंगे बदर। मक्का मुकरमा से जो रास्ता शाम जाता था वो मदीना मुनव्वरा के करीब था और डैश की रसाई में था, तो यहाँ आप लिखेंगे मुसलमानों। नेक्स्ट है ग़ज़वा बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की कुल तादाद सिर्फ डैश थी, तो यहाँ होगा आंसर 14। लास्ट वाला है ग़ज़वा बदर में शिकस्त डैश का ज़ोर और उनका गुरूर टूट गया, तो यहाँ आप लिखेंगे काफिरों का ज़ोर और गुरूर टूट गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने मुख्तसर जवाब देने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है जहाद का क्या मानी है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे जहाँ से इस लेसन की वो स्टार्टिंग है वहाँ से। जहाद के मानी है कोशिश करना। उसके बाद दूसरा सवाल है जहाद की एक फ़जीलत तहरीर करें, तो इसका आंसर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि अफजल तरीन अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जहाद करना। उसके बाद तीसरा सवाल है ग़ज़वा बदर के कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा के कैदियों के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया। इनमें जो फ़िदिया दे के जा सकते थे उन्हें फ़िदिया देकर आज़ाद कर दिया गया, जो फ़िदिया नहीं दे सकते थे और लिखना पढ़ना जानते थे उन्हें कहा गया कि मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, यही इनका फ़िदिया है। मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासर होकर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अगला सवाल ग़ज़वा बदर के नताइज में से कोई से 2 नताइज आपने लिखने हैं, तो यहाँ से आप कोई से भी 2 नताइज लिख सकते हैं। ग़ज़वा बदर में हक़ व बातिल का पहला मार्का था जिसमें अल्लाह ताला ने अहले हक़ को फतह याब किया। नेक्स्ट है ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए जबकि 70 काफिर मारे गए, जिनमें उनके बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे। इतनी ही तादाद में काफिर कैदी बने। उसके बाद सवाल नंबर 4 है तफसीली जवाब दे, जिसमें पहला सवाल है जहाद का मानी और मफ़हूम और इस्लाम में जहाद का तसव्वुर लिखें, तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाद के मानी है कोशिश करना। शरीयत में जहाद से मुराद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल से कोशिश करना है। माशरे से जुल्म और बर्बरियत के खात्मे और अमन और अमान के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिश भी जहाद कहलाती है। ख़ासतौर पर जब इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएँ, लोगों को हकाम इस्लाम पर अमल करने का हक़ न दिया जाए और उन्हें अपने रब की बंदगी से रोका जाए, तो जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। गोया जहाद का मकसद माशरे में अमन और सलामती का क़याम और मज़लूमों की मदद है। जहाद एक अज़ीम शान इबादत है जिसमें मुसलमान अपना माल, वक़्त, सलाहत हत्ता कि अपनी जान तक दीन की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि अफजल तरीन अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जहाद करना। जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, जहाद का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और काफिरों की साजिशों और जुल्म व सितम का सिलसिला जारी रहा, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाद का हुक्म नाज़िल फरमाया। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से कुफार के मक्का के साथ साथ मदीना मुनव्वरा के यहूद और दीगर इस्लाम दुश्मन भी सख्त परेशान थे। वो किसी भी तौर मुसलमानों को ताकतवर होता नहीं देख सकते थे। उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए कई जंगें लड़ी, जिनमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक नुमायाँ हैं। इन ग़ज़वात में काफिरों ने इस्लाम के खिलाफ अपनी तमाम कोशिश सिर्फ की। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हों, और जबकि सरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक ना हुए हों, बल्कि सहाबा कराम को इसके लिए भेजा हो। यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन का निशान लगा लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन है ग़ज़वा बदर पर तफसीली नोट लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने हेडिंग देनी है ग़ज़वा बदर का मार्का 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के करीब बदर नामी मैदान में हुआ।
اس غزوہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کافروں کی قیادت ابو جہل کے پاس ہی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اسباب کی ہیڈنگ دینی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور یہ بات مشرکین مکہ کو کسی صورت گوار نہ تھی۔ وہ ہر صورت اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے۔ مشرکین کی یہ سوچ غزوہ بدر کا بنیادی سبب تھی۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ شام جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب تھا اور مسلمانوں کی رسائی میں تھا۔ اس راستے سے مکہ مکرمہ والوں کی تجارت اور معیشت وابستہ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ مسلمان یہ راستہ بند کر دیا تو مکہ مکرمہ کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی، لہٰذا وہ کسی صورت مسلمانوں کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مکہ کے گرد بسنے والے قبائل سے مختلف معاہدے کیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو قافلہ شام جائے اس سے حاصل ہونے والا سارا نفع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگایا جائے۔ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا۔ ابو سفیان کا جب قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی لوٹ لیا نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس قاصد کو مکہ بھیج کر امداد طلب کی۔ اس پر 1000 کافر جنگجوؤں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے واقعات کی ہیڈنگ دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ سب نے جان ساری کا یقین دلایا۔ مشاورت کے بعد مہاجرین کو تیاری کا حکم ہوا۔ شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے لبریز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل تعداد صرف 313 تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کی طرف اس حال میں بڑھے کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں ابو جہل کی قیادت میں کفار کا 1000 کا لشکر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زریں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ وہ اس خیال میں تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریش کا لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد نصرت کی دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو موسلادھار بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کی طرف والی ریتلی زمین سخت ہو گئی اور کافروں کی چکنی مٹی والی زمین کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ کی ابتدا میں کفار مکہ کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور تینوں کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے مسلمانوں نے دلیری اور ایمانی جذبے کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں کے سردار ابو جہل کا غرور حق میں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے 2 نوعمر مجاہدوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے قتل کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان میں جو فدیہ دے سکتے تھے انہیں فدیہ دے کر آزاد کرا دیا گیا اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ ہے۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میں ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں، آپ کو زندگی کے موڑ میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔